Baldo. I am the Davao City's Youth Ambassador 2007, and tonight may I present to you the top 10 finalists of the Recognizing Outstanding Davao Youth Project of the Search of Davao City's Young Ambassadors. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sama sa giingon ni JPR, nasa kamot sa kabatanunan ang paglaos o kaugmaon sa atong nasod. Ako din sa maging sa from the Maglansa Comprehensive Development and Promotion Program. From the tribe of the bravest and John, the Tausug tribe. Mayong gabi sa tanan, Davao, padayon sa pag-uswat. Mabungawang gabi sa ninyong tanan. Ako si Johnny Nintendo. Di na ako patugayon pa. The youth must lead. The youth must lead by its choice, lead by example. Magpadayon mo sa pag-uswat, Anja. Maayong gabi, good evening, Davao City! I'm Princess Joy Bakong lumulupyo sa District 2. Part of the 10 finalists of the Bali Project. The youth is supposed to appear in the mind, the place, and the character. I believe that the youth should take the challenge and should take the lead so we can make a significant change. The challenge is to keep on moving. Maayong gabi, Davao City! Ako si Sian Joy Lagindaw, ubayang from the Ateneo College of Law, nagasulti nga ang Davaoenyo ng mga youth is ready to lead. So, go and take the lead. I believe that building our future is somewhere and let's lead the way. Kitang tanan, kabatanunan, kasigulangan o mga bata, kitang tanan dapat magbihok para kita pukuswag Davao ko si Christine Jan Fernandez na naragitan sa Ateneo de Davao University. Mga kabatanunan mo ang nagadala sa paglaom sa kaugmaon. Kung taon na lang kung ang karon, wasay paglaom. Kini ang Rodi Project na napakita kaninyong kapatunay na itinod ang kaugmaon, kadulan sa kabatanunan o kabatanunan kaya na mag-lead karon at dalawa. Ako si James Lu, third year Political Science sa Ateneo de Davao University. Uswag Davao! Maayong gabi sa inyong tanan. Ako si Emery Tapik, fifth year Bachelor of Science and Electrical Engineering student of the University of Southeastern Philippines. Sa dalawa sa akong mga kauban, ako na to na ang mga kabatanunan ng paglaong sa akong mga nasod. Bawang mga Davaoenyo kabatanunan, tulong! Magkaabuan sa atong takbayan, ang ngayon lamang sa atong ipadayon mga kabatanunan. Hi, hello, I am Real Morales. I graduated Bachelor of Science in Accountancy from Holy Cross of Davao College. I'm presently working at Sapalay Food Corporation saying, if you want for a change, begin it within yourself. Maraming salamat po. Your personality is often a refuse of the stagnant mind. That is why in Davao City, the youth refuses to be conventional. The youth takes action. This has been Risa Rivera, a fourth-year Bachelor of Science and Nursing student of San Pedro College, saying, the long wait has been over. The youth has taken the lead. Kalakpakanado mga higala, hindi lamang ang atuan na siyam sa napulo nato ng mga top young ambassadors of Davao City. Ang ikanapulo, si Lorenzi Angeli Lazada, na naanak karon siya sa Manila, kauban ng iyang pamilya, pero naghinaot yun siya na nakasalmot siya sa ito ang awarding karong gabi. So once again, palakpakan ang mga kawarong young ambassadors of Davao City. Walo ka, mas maayo ato silang ginabion. Correct. Ano ginabion? Bisaya sa pag-interview. Alang sa kasayuran sa atong audience karong gabi. Yes. Para sa kasayuran sa kadaghanan, kaning napulo sa ato ang young ambassadors na napili karong gabi una na inyong gila-gila ni Agi kini sila og mga lain